Anya ngay kano ti bibiyang kuno ngalngal da ngalngal ti mo maket haan komet nga kwarta ti igat gatangda. Ukinayo ket di. Wen agpaiso. Isu nga nagpapangit tayo nga iguro takasta kayo madiyo kayat ti madilaw. Awan dakis na nga agngalngal ti mo mangim kita nyo met ay dagita hitsurayo. Guwapo ka nga agpaiso ngim nagningisit dagita ukinana nga ngipngipen. Uray duwa nga metro ti distansya J kasasaoyo, ket maangot lata, dagita, sinalit nga sang auga po data kinarawet yu ti moma. Uray anya nga suliti talyawem agkaiwara ti tupra ti moma. Ukinas na nga nagdugyot. Tapos no madilaw kayo agunget kayo pay kunayo nga awan bibiyang datahaan damet nga kwarta ti igat gatangda. Anya garod ti kayat yu pinangisitan latan garod ti ngipen. Weno pinabangsitan ti sangaw. Santo kayo mas daaw no apay nga, awan mangkayat kenyayo nga balasang. Back is life ko naman George. Kasano gamin ket uray nilaw haana, kayat nga umasidig dita nga salbag nga subil. Wen haan ni nga kwarta, ti igat-gatang yu kadagita nga bisyo yu ngimno ngay kumaigatang yu ti toothbrush kaskada toothpaste data kwarta yu at least nga nalinis tayo basit nga kitan. Malinisan basit ti arubayan haan nga puro tupra ti makita. Agbisyo ngim kontrolen. Maging responsabli kasjay. Habang lumaklakay tayo kumasimsimpayan tayo met basit ti sarili tayo adi, haan nga lumaklakay garoden, ket dumuldoldog kapay lain. Salbag kayo keti nga pinarswa.